Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari Pendiri Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agussalim ST bin Rahim, Nasution, Kisi materi Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference 15 Februari tahun 2206 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi Profesor UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam JBAR MGBSM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, Biologis, Sepanjang, Masa, Nomor 2353, bulan Januari tahun 2206 Masehi. 15 of February of year 2206. Public lecture material, the existence of Professor of MU Mandailing University, contained in the Monday Journal of Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 2353 of January of year 2206. 22 Februari tahun 2206 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi Doktor-Doktor UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam JBAR MGBSM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, Biologis, Sepanjang, Masa, Nomor 2353, bulan Januari tahun 2206 Masehi. 22nd of February of year 2206. Materials of public lecture, the existence of doctors of MU Mandailing University, contained in the Monday Journal of Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 2353 of January of year 2206. Agussalim ST bin Abdur, Rahim, Nasution, Pendiri, Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.